Okay, welcome everybody to today's Bible study. Today we're going to start it off with a hymn. So if you could please join us in praise. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar con una alabanza y si nos pueden acompañar. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you on evil and victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in His life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Okay. Thank you, everyone, for your praises. Like I said before, welcome to today's Bible study. Gracias por acompañarnos con sus alabanzas. Bienvenidos al estudio. Okay, and we're going to start it off with a prayer. So who would like to do the prayer? Okay. Vamos a empezar con una oración. Dear Heavenly Father, thank you so much for bringing us here to do Bible study. Querido Padre Celestial, gracias por traernos aquí para hacer este estudio. May you please be with Deacon Subin as he gives us the message today. Por favor, acompaña al diácono Suben en lo que nos da tu estudio. May you also please be with Deaconess Luz as she's translating. Y por favor, acompaña a diaconisa Luz en lo que traduce. May the message of this Bible study come to all of our hearts and minds, Father, to truly be able to understand. Que el mensaje de este estudio llegue a todos nuestros corazones para poder realmente entenderlo. And may you please send us all your Holy Spirit at this time Y por favor, manda a todos tu Espíritu Santo so that we can fully focus on your word during Bible study at this moment, Father. para poder completamente enfocarnos en tu palabra en este estudio. We thank you so much for everything that you have given to us on this Holy Lord's Day, Father. Te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día del Señor. And may we finish with this Bible study, Father, glorifying you. Y terminamos este día glorificándote. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay, thank you, Deaconess Claudia. Gracias. Okay, so today is a continuation of my last Bible study. Hoy tenemos una continuación del último estudio que dio Suben.
If you remember from last week, we went over the first 3 covenants of grace. Si se acuerdan, el primer estudio que dio repasó los 3 partes del pacto. Okay, and let's see how good your memory is. Vamos a examinar su memoria. Okay, so what was the first one? ¿Cuál fue el primero? The proto-gospel. Yes, it was the proto-gospel. El primero era el protoevangelio. Okay, and this was made with Adam after the fall of man. Y este pacto lo hizo Dios con Adán después de la caída. Okay, and this was the initial covenant of saving fallen man through the seed of the woman. Y este fue el pacto inicial de la salvación del hombre después a través de la simiente de la mujer. Okay, and then how about the second one? ¿Y el segundo pacto? It was the covenant of the rainbow. El segundo pacto era el pacto del arco iris. Okay, and that was made with Noah after the flood, and it preserves the world until God's work of redemption was completed. Este pacto lo hizo Dios con Noé, lo hizo después del diluvio y este pacto persevera el mundo hasta la obra de redención que sea completa. Okay, and then how about the third covenant? ¿Y el tercer pacto? The covenant of God. Yeah, the covenant of the torch. El pacto de la antorcha. Okay, and this covenant was made with Abraham, Y ese pacto se hizo con Abraham and it was the blueprint of God's plan of salvation and all the other covenants that come after it. y este pacto fue el plano del plan de salvación de Dios y de todos los pactos que vienen después. Okay, so these 3 covenants, like I said the last time I gave a Bible study, they lay the foundation for the history of redemption. Y como les comenté el último estudio, estos 3 pactos establecen el fundamento de la historia de redención. Okay, so now we're going to take a look at the next 4. Y ahora vamos a repasar los siguientes 4 pactos. Okay, so the next covenant is the Mosaic covenant. El siguiente pacto es el pacto mosaico con Moisés. Okay, and it's also known as the Sinaitic covenant or the 10 Commandments. Y este pacto también es conocido como el pacto sinaítico y los 10 mandamientos. Okay, and this was made with Moses on Mount Sinai. Y este pacto lo hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí. Okay, the 10 Commandments can be found in Exodus, Los 10 mandamientos los pueden encontrar en Éxodo, chapter 20, verse 1 through 17. en Éxodo 20 del 1 al 17. Okay, and this is God's basic laws that must be followed. Y estas son las leyes básicas de Dios que deben ser obedecidas. But even more than that, they are also God's covenant of salvation that includes his promises made. Pero aún más que ser mandamientos, son el pacto de salvación de Dios que incluye sus promesas. Okay, so let's take a look at Exodus chapter 24, verse 7. Vamos a ver Éxodo 24, 7. Okay, Exodus chapter 24, verse 7. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, "All that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient." Éxodo 24, 7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. So when Moses received the 10 Commandments along with other laws and regulations that must be followed, he wrote it all down. Y cuando Moisés recibió los mandamientos y con otras leyes, las escribió todas. And it says right there in the text that we just read, then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. Y ahí lo acabamos de leer, dice, y luego tomó el libro del pacto y lo compartió al pueblo. So this covenant was proposed to Moses. First, does anybody know how many times Moses went up to Mount Sinai? Y este pacto fue propuesto a Moisés, pero ¿alguien sabe cuántas veces se propuso este pacto a Moisés? 8. 8 times Moses went up to Mount Sinai.
8 veces Moisés subió al monte Sinaí. So this covenant was first proposed on Moses' first ascent, Y este pacto fue propuesto en su primera subida. and that can be found in Exodus chapter 19, verse 5 through 6. Y eso lo encontramos en Éxodo 19, del 5 al 6. Okay, and that says, Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. En Éxodo 19, del 5 al 6 dice, Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Okay, and so then Moses went up and down Sinai, and then on Moses' fourth ascent, that's when God bestowed the commandments and the law. Y Moisés siguió subiendo y bajando, y en su cuarta subida es cuando le dieron las leyes. Okay, and this can be found in Exodus chapter 20, verse 1, Y eso lo encuentran en Éxodo 20, versículo 1, all the way to Exodus chapter 23, verse 33. hasta 23, 33. Okay, and that's like I said before, verse 1 through 17 of chapter 20 is the Ten Commandments, and then everything after that is the rest of the law. Y como les había comentado, en Éxodo 20, del 1 al 17, son los 10 mandamientos, y Éxodo 20, versículo 1 al 23, 33, es lo que resta de la ley. And after Moses received the Ten Commandments and the law, and he wrote them down, the very next morning it was confirmed with him sprinkling blood on the altar and on the Israelites. Y después de que se le dieron las leyes y los mandamientos a Moisés, la siguiente mañana lo confirmó al rociar sangre sobre el altar. Okay, and let's read Exodus chapter 24, verses 4 through 8. Vamos a leer Éxodo 24, del 4 al 8. Okay, Moses wrote down all the words of the Lord. Then he arose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain with 12 pillars for the 12 tribes of Israel. He sent young men of the sons of Israel, and they offered burnt offerings and sacrificed young bulls as peace offerings to the Lord. Moses took half the blood and put it in basins, and the other half of the blood he sprinkled on the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, All that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. So Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the Lord has made with you, in accordance with all these words. Éxodo 24, del 4 al 8 dice, Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocausto y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Okay, and then if that wasn't enough for you, Hebrews chapter 9, verse 19 through 22 says, For when every commandment had been spoken by Moses to all the people according to the law, he took the blood of the calves and the goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, This is the blood of the covenant which God commanded you. And in the same way he sprinkled both the tabernacle and all the vessels of the ministry with the blood. And according to the law, one may almost say, All things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. Y si ocupan más confirmación, en Hebreos 9, 19, 22, lo vuelven a decir y dice, porque cuando Moisés tomó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo
es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Okay, so I hope you guys are starting to see a pattern here, right? Espero que vean un patrón con esto. So just like Moses sprinkled blood during the ratification on Mount Sinai or the confirmation on Mount Sinai, the precious blood of Jesus Christ was sprinkled upon all mankind on the cross. Y así como Moisés roció sangre durante la ratificación en el monte Sinaí, así también la preciosa sangre de Jesús fue rociada sobre toda la humanidad en la cruz. Okay, and if we know our history, we know that eventually the Israelites stopped keeping God's law, and so they were punished through other nations. But even though they did not keep God's law, God still restrained His anger, and He did not forsake them once. Y aunque sabemos que los israelitas no guardaron la ley de Dios y fueron castigados, Dios contuvo su ira y no los abandonó. Okay, and this can be found in Psalms chapter 78. Y esto lo pueden encontrar en Salmo 78. Psalms chapter 78 goes down a whole list of all the things that God has done for the Israelites, even though they did not keep His law. Salmo 78 dice todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo, aunque ellos no guardaron la ley. But there's also like about 70 verses in Psalm 78, so we're not going to read them all today. Pero son como 70 versículos, así es que no las vamos a leer hoy. So what the Mosaic covenant shows us is what God expects from us if we are to be His chosen people. Y lo que el pacto de Moisés nos enseña es lo que debemos ser si queremos ser parte del pueblo escogido. And it is because of Jesus' sacrifice on the cross that we are now a part of this covenant. We are now, we have been accepted into God's kind of umbrella of protection, so to speak. Y por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ahora nosotros somos parte de del pueblo de Dios y estamos bajo la protección de esta sangre. Okay, so we're going to move on to the fifth covenant. Vamos a seguir con el quinto pacto. Okay, and this covenant is called the Davidic covenant. Y este pacto es el pacto davídico. Can anyone guess as to why? ¿Alguien piensa saber por qué se llama así? Because it was made with David. ¿Por qué se hizo con David? So this covenant was made with David through the prophet Nathan. Y este pacto lo hizo Dios con David por medio del profeta Natán. And this can be found in 2 Samuel chapter 7 verse 1 through 3. Y esto lo pueden encontrar en 2 de Samuel 7 del 1 al 3. Now it came about when the king lived in his house, and the Lord had given him rest on every side from all his enemies, that the king said to Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells within tent curtains." Nathan said to the king, "Go, do all that is in your mind, for the Lord is with you." Segunda de Samuel 7 del 1 al 3 dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Okay, and then if we skip a little bit to verses 12 and 13, it says, when your days are complete and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Vamos a brincarnos un poquito a 2 de Samuel 7, 12 al 13. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Okay, and I hope by now you guys are starting to see the pattern. Y Right. espero que ya vean el patrón. So on the surface, right, the central message, the temple of God will be built by a descendant of David, who we know as Solomon. Y por la superficie, el mensaje central era que el templo de Dios sería construido por un descendiente de David, que sería Salomón. And also that God will establish the throne of his kingdom forever.
y que Dios establecería su trono, el trono de su reino para siempre. So we know that this promise is about Solomon building the temple of God. But if we take a deeper look at it, it's also a promise about the Messiah, the King of Kings, who would come through the line of David and establish God's eternal kingdom. Y sabemos que también esta promesa es de Salomón, pero al mirar más profundo hay una promesa acerca del Mesías, que es el Rey de Reyes y vendrá a través de la línea de David. Okay, and there's a few things we need to know about this covenant. Y hay unas cosas que tenemos que saber de este pacto. First, this covenant was made with an oath. Primero, este pacto fue hecho con un juramento. Okay, an oath in Hebrew is shabah. Y la palabra hebrea para juramento es Shabbat, S-H-A-B-A. Okay, and it shares the same root as Sheba. Y esta palabra hebrea comparte raíz con la palabra Sheba, S-H-E-B-A. Okay, and Sheba is the Hebrew word for 7. Y Sheba es la palabra hebrea para el número 7. And so what does this mean? ¿Y qué significa esto? This means that making an oath implies repeating the promise 7 times. Esto implica que hacer un juramento tenemos que repetir la promesa 7 veces. This promise is much stronger and is certain to be kept by both parties. Y así el pacto y la promesa es mucho más fuerte y es seguro de ser cumplida por ambas partes. Okay, so let's take a look at Psalm chapter 89. We're going to look at verse 3 through 4. Vamos a ver Salmos 89 del 3 al 4. I have made a covenant with my chosen. I have sworn to David my servant, I will establish your seed forever and build up your throne to all generations. Salmos 89 del 3 al 4 dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, estableceré su descendencia para siempre y edificaré su trono por todas las generaciones. Okay, and if we skip a little bit to verse 34 and 35, it says, my covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of my lips. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David. Y en el mismo capítulo, en versículos 34 y 35 dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Okay, and then finally in verse 49, where are your former loving kindness, O Lord, which you swore to David in your faithfulness? Y en el versículo 49 dice, ¿dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? So this is 3 times in Psalm chapter 89 where it confirms that God made an oath to David. ¿Y cuánto más asegura esto que Dios hizo este juramento 3 veces con David? And it uses the word Shabbat. Y usa esta palabra de juramento Sheba. So how much more steadfast and how much more certain can God's decisions be if he confirms them with an oath? Y entonces, ¿qué más seguras y directas pueden ser las promesas de Dios si Él las confirma con un juramento? Okay, and the next little tidbit about this covenant is that it was made through faithfulness. Otro punto interesante es que este pacto se hizo mediante de la fidelidad. God is truthful. It's impossible for him to lie. We already saw that in Psalm chapter 89. Dios es veraz, es imposible que mienta. He says it himself. Let's look at verse 34 and 35 again. It says, my covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of my lips. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David. Y Dios no puede mentir. Vamos a leer de nuevo Salmos 84 del 34 al 35. Dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. So nobody can break God's covenants that he makes. Entonces nadie puede romper el pacto que hace Dios. This is further cemented in Jeremiah chapter 33, verse 20 through 21. Y esto es confirmado en Jeremías 33 del 20 al 21. Okay, and that says, thus says the Lord, if you can break my covenant for the day and my covenant for the night, so that day and night will not be at their appointed time, then my covenant may also be broken with David,
my servant, so that he will not have a son to reign on his throne, and with the Levitical priests, my ministers. En Jeremías 33, 20 al 21 dice, así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podrá romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas ni ministros. So this means that the covenants that are made through God's faithfulness are also promises that they will surely be fulfilled. Entonces esto significa que los pactos que son hechos a través de la fidelidad de Dios son también promesas que ciertamente se cumplirán. And what the Davidic covenant can teach us is that this covenant is a declaration that God's covenants will be fulfilled and no interference, regardless of how strong, can get in the way of its fulfillment. Y lo que aprendemos y nos confirma el pacto de David es la declaración que los pactos de Dios serán cumplidos y que no hay nada, sin importar cuál fuerte sea, que pueda impedir el cumplimiento de estos pactos. That's good news, right? Son buenas noticias, ¿que no? So now we move on to covenant number 6. Vamos con el pacto número 6. Okay, and this is the covenant that is made with Jeremiah, which is called the New Covenant. Y ese es el pacto que hizo Dios con Jeremías y este pacto se llama el Nuevo Pacto. So this covenant was given to the prophet Jeremiah before Jerusalem's destruction in 586 BC. Este pacto fue dado a Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. And this covenant is found in Jeremiah chapter 31, verses 33 to 34. Y este pacto lo encuentran en Jeremías 31 del 33 al 34. Which says, "But this covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord, I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. They will not teach again, each man his neighbor, and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more." Jeremías 31, 33 al 34 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. And so God uses this covenant to express his strong will by urging the Israelites to trust firmly in his new covenant and endure their captivity until the end. Y con este pacto Dios expresa su voluntad y exhorta a los israelitas para que crean en su pacto. Through this covenant, God made this an opportunity for the Israelites to repent, for he would surely save them. Y con este pacto le dio oportunidad para que los israelitas se arrepintieran. Okay, and like the Davidic covenant, there are two stipulations to this one. Y como el pacto de David, hay dos estipulaciones de este pacto. The first one being, God would write his law on the hearts of his people. Y el primer punto es que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo. So, what does this mean? ¿Y esto qué significa? Well, the old covenant was the Ten Commandments and the law, and those were written on stone tablets. Y el pacto antiguo eran tablas, estaban escritas en tablas de piedra. And God says that with this new covenant, he will write the law in our hearts. Pero Dios dice que con este nuevo pacto escribirá las leyes en nuestros corazones. Okay, I'm seeing some blank stares, so let's break this down then. Vamos a explicar esto un poco más. So, if we take a look at 2 Corinthians chapter 3, Si vemos 2 de Corintios 3, verses 1 through 3 says, "Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, as some, letters of commendation to you or from you? You are our letter, written in our hearts, known and read by all men.
being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Vamos a leer 2 de Corintios 3 del 1 al 3. Dice, comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. And so this covenant is saying we've relied on the stone tablets for so long. It's time for us to actually know in our hearts. There's that word again, know, right? Y ese pacto nos recuerda que antes dependían de las leyes en las tablas de piedra, pero ahora vamos a conocer la ley escrita en nuestro corazón. And through the Holy Spirit, we too can become letters of Christ. Y por medio del Espíritu Santo nosotros también podemos convertirnos en cartas de Cristo. And if we are letters of Christ, then God's promise of I will be their God and they will be my people will eventually be fulfilled. Y si nosotros nos convertimos en cartas de Jesús, entonces la promesa de yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo será cumplida. Okay, so the second stipulation to this covenant, I'm just going to shorthand this to save time, but the least to the greatest will know God. Y el segundo punto de este pacto es que del menor hasta el mayor conocerían a Dios. Okay, so the least to the greatest will know God. Del menor hasta el mayor conocerán a Dios. So God will allow people to come to know Him through the Holy Spirit. Y Dios permitirá que las personas lo conozcan por medio del Espíritu Santo. Okay, and so we'll take a look at John chapter 14, verse 26. Vamos a leer Juan 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Okay, and the very next chapter, 15, verse 26 says, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify about me. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Okay, and then the next chapter, John 16, verse 13, he says, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. En Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. So, like I said the last time, this isn't some book report that I put together. Como les dije la última vez, este no es un reporte de un libro que I mean, it says one chapter right after the other mentioning this. está capítulo tras capítulo mencionando lo mismo. And this is why it's so important to really study the Word so that we can see these patterns. Y por eso es tan importante estudiar la Biblia para poder encontrar estos patrones. And so this covenant that he makes with Jeremiah promises that through Jesus Christ, all who have become spiritual children of Abraham are in a covenantal relationship with God. Y este pacto que hizo con Jeremías nos enseña que todos los que estén en Jesús, can you say that again? You lost me. All who have become spiritual children of Abraham are in a covenantal relationship with God. Okay, todos los que se han convertido en hijos espirituales de Abraham están en una relación de pacto con Dios. Okay, and this is like what I was saying earlier. Just like Moses sprinkled the blood on all of the Israelites, Jesus Christ sprinkled His blood on us. Y ya lo leímos, así como Moisés derramó sangre en el altar, Jesús también derramó sangre por nosotros.
And through Christ we have become spiritual children of Abraham. Y por medio de Cristo nos hemos convertido en hijos espirituales de Abraham. So now, finally, we've hit the last covenant. Y ahora hemos llegado al pacto final. Number 7. This final covenant is called the eternal covenant. Este pacto se llama el pacto eterno. And the eternal covenant is Jesus Christ. Y el pacto eterno es Jesús. So all of the covenants that we have covered were completed and fulfilled through the covenant that Jesus Christ established with his sacrifice on the cross. Y todos los pactos que hemos estudiado fueron cumplidos a través del pacto de Jesús que estableció con su sacrificio en la cruz. Okay, so I'm going to draw a little diagram for us. So first we have Adam. Primero tenemos a Adán. The covenant made with Adam. All who were born after Adam became children of death and wrath Todos los nacidos después de Adán se convirtieron en hijos de muerte y de ira because of the fall. por la causa de la muerte. Okay, Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. So this covenant made with Adam was founded on the seed of the woman, and the covenants that come after progressively build up to the coming of Jesus Christ. Y ese pacto que hizo con Adán fue de la simiente de la mujer, y los pactos que siguen progresivamente construyen la venida de Jesús. Okay, and then we have the second one, Noah. Y tenemos el segundo pacto de Noé. So just as the rainbow in the sky gave hope to Noah and his family that the world was not ending by the flood anymore, we can also look to Christ as our rainbow of eternal hope. Y así como el arco iris, el pacto con Noé del arco iris daba esperanza al que lo miraba, que no terminaría el mundo en diluvio otra vez, podemos ver a Cristo como nuestro arco iris de esperanza a la vida eterna. Okay, Hebrews chapter 12, verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. So the covenant of the rainbow is our living hope, foreshadowing Jesus Christ, our eternal comforter. Entonces el pacto del arco iris es nuestra esperanza de vida eterna que prefigura a Cristo, nuestro eterno consolador. Okay, then we have Abraham. Después tenemos a Abraham. So let's take a look at Matthew chapter 1, verse 1. Vamos a leer Mateo 1:1. I know, kind of a curveball, right? Matthew chapter 1, verse 1. The record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. So at first glance, to say that Jesus was the son of Abraham implies what? Entonces, por la superficie, decir que Jesús es hijo de Abraham significa que It implies that Christ is the savior of the literal children of Abraham, right? I don't know how to say. Implica, can you say that again? Implies that Christ is the savior of the literal children of Abraham. Okay. Implica que Cristo es el salvador de los hijos literales de Abraham. So Christ is the savior of the Jews. Entonces Jesús es el salvador de los judíos. But if we take a look at Galatians chapter 3, Pero si vemos Gálatas 3, verse 7 through 9, it says, therefore, be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you.
So then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Gálatas 3, del 7 al 9 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Okay, and then if we skip a little bit to verse 29, this is the verse that I left you with last time. Y si seguimos a Gálatas 3:29, este es el último versículo que les dejé, el último estudio. And when we're studying the covenants, this is probably one of the most important verses to memorize. Y cuando estamos estudiando los pactos, este versículo es, yo creo que uno de los más importantes. So Galatians chapter 3 verse 29, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. Que dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. So with the covenant made through Abraham, all who have faith in Christ become spiritual children of Abraham. Thus, Jesus becomes the Savior not just of the Jews, but of all who believe. Entonces los que tienen fe en Cristo se convierten en hijos espirituales de Abraham, por lo tanto Jesús se convierte en el Salvador de todos los que creen. Does this sound familiar? ¿Se escucha familiar esta frase? Sounds a lot like John 3:16, right? Se escucha mucho como Juan 3:16. Does everyone have that verse memorized? That's like one of the first verses we memorize, right? ¿Todos tienen ese versículo memorizado? Do we want to say it together? ¿Queremos decirlo juntos? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Para que that todo en whoever el que shall aquel believe in crea, him will not perish, no but perezca, have eternal pero life. tenga vida eterna. Amen, right? Okay, and then after Abraham, we have Moses. Y después de Abraham tenemos a Moisés. The blood of the covenant that Moses established was a foreshadow of the perfect and eternal blood of the covenant that Christ would establish on the cross. Y el pacto que hizo Moisés y el derramamiento de la sangre es una prefiguración perfecta de la eterna sangre que Jesús derramó. Okay, and we'll take a look at Matthew chapter 26, verse 27 and 28. Vamos a ver Mateo 26 del 27 al 28. Okay, and this is during the Last Supper. Okay, y esto es en la última cena. And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins." That's not what you have. No? What did you just mean? And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for No, forgiveness of sins." you have something. Oh, that's not the right one? That's what I get for trying to do it myself, huh? Mateo 26, 27 al 28 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Okay, so like I said, Jesus speaks these words at the Last Supper, and he's saying his blood will wash away our sins. Y como les comenté, estas palabras las dice en la última cena y dice, su sangre limpia todos nuestros pecados. Okay, and after Moses, we have David. Y después de Moisés tenemos a David. The Davidic covenant was first fulfilled when Solomon built the temple and dedicated it to the Lord. Y el pacto de David primero se cumplió cuando Salomón construyó el templo y se lo dedicó al Señor. But we now know that there's more to that covenant. Pero ahora ya sabemos y entendemos que hay más en ese mismo pacto. So if we take a look at Luke chapter 1, verse 30 through 33, Si leemos Lucas 1 del 30 al 33, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever,
and his kingdom will have no end. Lucas 1 del 30 al 33 dice, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. So this was the promise that a son would come and establish the throne of the kingdom forever. And it's ultimately the promise of the coming of Jesus Christ, who would establish the eternal kingdom of heaven. Y esa es la promesa de un hijo que vendría y establecería el trono del reino para siempre, y en última instancia la promesa de la venida de Jesús. Okay, and then we have Jeremiah. Y después tenemos a Jeremías. The new covenant not only foreshadows the changing of character and hearts through the gospel of Christ, but also foreshadows the complete forgiveness that Christ will give to us. Y este pacto con Jeremías no solo prefigura el cambio de carácter y corazón a través del Evangelio de Cristo, sino también el perdón completo que Jesús nos otorga. So let's go back and read Jeremiah chapter 1, verse 34 again. Vamos a leer de nuevo Jeremías 31-34. They will not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Jeremías 31-34 dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. So the work of redemption, which grants forgiveness of all sins, is fulfilled through who? Y entonces la obra de redención que concede perdón a los pecados se cumple por medio de ¿quién? Jesus Christ. Por medio de Jesús. Hence, the cross becomes the foundation upon which people can come to know God personally. Entonces la cruz se convierte en el fundamento sobre el cual las personas pueden conocer a Dios personalmente. So can everybody see what I'm talking about when I say each covenant builds upon the last one and eventually is fulfilled totally and completely by Jesus Christ? Y ahora pueden ver lo que les comentaba, que cada pacto suma al anterior y se cumple en Jesús. Right? What have I been saying this whole time that I've been doing the Bible study? I hope you see the patterns. There's a pattern here, right? Que he estado repitiendo al tiempo de este estudio, que espero que vean el patrón. So the history of redemption is God's work of establishing and fulfilling this covenant. Entonces la historia de redención es la obra de Dios al establecer y cumplir este pacto, Which again is the eternal covenant. que de nuevo es el pacto eterno. And so this means that Jesus Christ is the final completion and the ultimate fulfillment of all the covenants that we find in the Bible. Y esto significa y apuntan que Cristo cumple todos los pactos. Okay, and every covenant that God made pointed to the day when Christ would fulfill them all. Y todos los pactos que hizo Dios apuntan al día que Cristo los cumplió. As people under the new and eternal covenant, we live not in fear of the law, but in the joy of grace, knowing that our covenant-keeping God has sealed us with His Spirit and calls us His own. Y como personas bajo el nuevo y eterno pacto vivimos no en temor de la ley, sino en el gozo de la gracia, sabiendo que nuestro Dios que guarda el pacto nos ha sellado con su espíritu y nos llama suyos. Okay, and just like I did last time, I'm going to leave you with this final verse. Y así como lo hice la última vez, los dejo con este versículo. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For as many as are the promises of God, in Him they are yes. Therefore also through Him is our amen to the glory of God through us. Segunda de Corintios Amén. 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Okay, and Him being Jesus Christ. Y Él siendo Jesús. If you haven't figured that out already. Sí, todavía no sabían. Okay, and that's the 7 covenants of grace. Y esos son los 7 pactos de gracia.
Okay, let's close with a quick prayer and then we'll take questions. Vamos a cerrar con una oración y después daremos tiempo para preguntas. Okay, let us pray. Father God, thank you for giving us your perfect word. Padre, gracias por darnos tu palabra perfecta. It is through the study of your word that we can truly know that you are faithful and you keep your covenants no matter what. Es a través del estudio de tu palabra que verdaderamente podemos saber que tú eres fiel y que cumples tus pactos sin importar qué. Father, we thank you for your work of redemption fulfilled completely in Jesus Christ. Padre, te agradecemos por la obra de redención cumplida completamente en Jesucristo. Help us walk in faith and share this covenantal hope with others. Ayúdanos a caminar en fe y compartir esta esperanza de pacto con otros. May we never forget that you are a God who remains forever faithful as we endure our trials. Que nunca olvidemos que tú eres un Dios que permanece fiel por siempre mientras soportamos nuestras pruebas. And we pray all of these things in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Y oramos esto en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén. Amen. Okay, Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Praise God.